दर्शक बंधु प्रथमे आसतु जानिबा जे पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक तांको वार्तारे प्रकृत रे कौन कहछन। तांको मतरे 2000 मसियारे जेतेबेले बीजेडी सरकार क्षमता को आसीथिला सेतेबेले ओडिशार अर्थनीति अत्यंत दयनीय थिला। सेतेबेले राज्य को चलाइबा पई ओवरड्राफ्ट उपरे निर्भर करबा पड़ुतला, किंतु क्रमागत आर्थिक परिचालना एवं खनि टिकसर सठिक आदाय जोगु राज्य अर्थनीति सुदृढ़ होइथिला। 2024 रे जेतेबेले सरकार परिवर्तन हैला सेतेबेले समाने 50,000 कोटी टंकार बड़का राजस्व छाड़ी जाइथिले बोली से तांको वक्तव्य रे दाबी करिछन। नवीन पट्टनायक जुक्ति थिला जे ओडिशार क्रोमाइट, बक्साइट, लुहापथर, कोइला एवं मांगानीज भली मूल्यवान खनिज पदार्थ उपरे एबे जो नूतन केंद्रीय आईन आसीछि ताहा राज्यर अधिकार को क्षुण्ण करुछि। तांको भाषारे कहिबाकू गले आम लोक माने धूली धुआं सहिबे अथच दिल्ली दरबार आम संपद रे समृद्ध हेबो एहाकू आमे केबे भी सह्य करिबु नाही। से बीजेपी सरकार एवं ओडिशारू निर्वाचित होइतिबा 20 जन बीजेपी लोकसभा सांसदों को मध्य कटाक्ष करिसेंति। से अभियोग करिसेंति जे एई बीजेपी सांसद माने पार्टी स्वार्थ पई माटीर स्वार्थ को भूली जाइछन्ति। एपरिक एई बिल विरोध रे एक सर्वदलीय बैठक एवं विधानसभा स्वतंत्र अधिवेशन डाकिबाकू से मुख्यमंत्री को अनुरोध करिसेंति। किंतु गोटे पटे जेतेबेले नवीन पट्टनायक राज्यर स्वार्थ एवं खनिज संपदर द्वाही देउछन्ति सेतेबेले राजनैतिक समीक्षक और विरोधी माने पचारुछन्ति एई दीर्घ 24 वर्षर शासन काल रे खनि क्षेत्र रे प्रकृत रे कौन सब होइतिला, का समय ओडिशार माटीर संपद लूट होइतिला। 2014 परठारु 2025 मध्य केंद्र सरकार 5 थर एमएमडीआर आईन को संशोधन करिसेंति। सेतेबेले अनेक अधिकार को केंद्र सरकार राज्य थारु छड़े नहीं छथि। एही संशोधन रे प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस, माइनिंग लीज और लीज नवीकरण अधिकार राज्य ठारू केंद्र सरकार प्रत्याहार करि नै छथि। तेणु प्रश्न उठुची सेतेबेले नवीन पट्टनायक काहींकी ओ केउ भय रे चुप रहिते, काहाको बंचाइबा पई एसबु कथा एबे नवीन पट्टनायक कहउछन्ति। आसंतु टिके पछकु फेरी इतिहासर पृष्ठा को उल्टे देखिबा। 1997 मसिया परठारु राज्य रे खनि दुर्नीति होइतिबा कथा प्रथमे बीजेपी विधायक माने 2009 पर विधानसभा रे बारंबार उठेइथिले, किंतु बीजेडी सरकार यह को अस्वीकार करिवारु सुप्रीम कोर्ट रे मामला रुजु होइतला। सुप्रीम कोर्ट निर्देश पर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त जस्टिस एमबी शाह कमिशन एक व्यापक तदंत करिथिले। एही तदंत रे राज्य राजकोष को प्राय 60,000 कोटी टंकार मोट क्षति होइतिबा आकलन करा जाइथिला। आउ एही दुर्नीति रे राज्य शासन रे शीर्ष रे थिबा नेतृत्व और प्रभावशाली ऑफिसर माने संपृक्त अछंती। तेणु सीबीआई तदंत करिबाकू शाह कमिशन सुप्रीम कोर्ट को सुपारिश करिथिले। एही सीबीआई तदंत भୟରେ तत्कालीन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक एमएमडीआर आईन संशोधन बेले मुह खोलु नथिले। एबे से जहा कहउछंती ताहा छलना व्यतीत अन्य किछि नहीं। कारण 2012 मसिया नवेम्बर मासरे जेतेबेले शाह कमिशन राज्यर कोइडा अंचल रे विभिन्न खनि रे सरजमीन तदंत करुथिले सेही समय राज्य सरकार 104 खनि उपरे 76,900 कोटी टंकार जोरिमाना लगाई आदाय करने को नोटिस देइथिले। तत्कालीन नवीन पट्टनायक सरकार आशंका करि नैथिले जे शाह कमिशन सीबीआई तदंत पई निश्चय सुपारिश करिवे। तेणु सीबीआई तदंतरु बंचिबा पई नवीन पट्टनायक सरकार खनि मालिक मानक विरोध रे बेआईनी खनन पई आगुआ जोरिमाना लगै दैथिले। पर एही जोरिमाना को आळ करी नवीन पट्टनायक सरकार सीबीआई तदंत को विरोध करिथिला। एकथा इतिहास पृष्ठारे लिपिबद्ध होई रहिछि। बीजेडी सरकार जो खनि मालिक मानक विरोध रे जोरिमाना लगाइथिला ता मध्यरु अनेक खनि मालिक एपर्यंत पैठ करि नथिबा कुहा जाउछि।
2015 ମସିହାର MMDR ଆଇନ ସଂଶୋଧନ ପରେ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ DMF ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ବିଜେଡି ଶାସନ କାଳରେ ତାର କିପରି ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନୁହେଁ, CAGଙ୍କ ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏକଥାକୁ କ'ଣ ମିଛ ବୋଲି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିପାରିବେ କି? ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଜେପି ଭଳି ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଅନିୟମିତତା ପରିମାଣ 60,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 8 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏହି ଦାବି ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହେଁ ବରଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥିଲେ ଦାବି କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ଯାଜପୁର ଭଳି ଖଣି ସମୃଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବେଆଇନ ଉତ୍ତୋଳନର ମହା ଦୁର୍ନୀତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଖଣି ଲିଜ୍ଧାରୀମାନେ ପରିବେଶଗତ ଏବଂ ଆଇନଗତ ମଞ୍ଜୁରୀର ସୀମାକୁ ଲଙ୍ଘି ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣର ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଲିଜ୍ ପାଇଥିବା ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଖନନ କାମ ହେଉଥିଲା। ଅନେକ ଲୁହାପଥର ଚୋରା ଚାଲାଣକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଲିଜ୍ ନଥାଇ ସରକାରୀ OMC ଖଣିରୁ ଲୁହାପଥର ଖୋଳି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସରକାର ଦେଖି ନ ଦେଖିଲା ଭଳି ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିବା ମୋଟ 95ଟି ଖଣି ମଧ୍ୟରୁ 47ଟି ଖଣି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜଙ୍ଗଲ ମଞ୍ଜୁରୀ ବିନା ସିଧାସଳଖ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ପରିବେଶ ଏବଂ ସେଠାକାର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ଗୁରୁତର ଭାବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଖଣି ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବେଆଇନ କାମ ଉପରେ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବେଆଇନ ଖଣି ଖନନର ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ବା ED ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲା ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଥିଲା। ଚମ୍ପୁଆର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ସ୍ୱାଧୀନ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଅପରାଧୀଙ୍କ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଆଟାଚ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଜେଡିର କିଛି ନେତା ଓ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଏହି ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଯାଜପୁରର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଡଙ୍କାରୀ ପାହାଡ଼ ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେଡି ନେତୃତ୍ୱ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ବାକି ଥିବା ଅନାଦେୟ ବକେୟା ଆଦାୟରେ 107 ଜଣ ଲିଜ୍ ହୋଲ୍ଡର ପ୍ରାୟ 15,561 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ 26 ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ 2,965 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ବାକି ଥିଲା। ତେଣୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ଏତେ ବଡ଼ ଅନିୟମିତତା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା, ତେବେ ନିରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେଉଁଠି ଥିଲା? କେବଳ ମାଇନିଂ କମ୍ପାନୀ ଦୋଷୀ ଥିଲା ନା ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ଥିଲା? ଏହା ହେଉଛି ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହାର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଯାଞ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା। କିଛି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଜୋରିମାନା ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସେମାନେ ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 2024ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜନୈତିକ ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲା। ନୂତନ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ପୂର୍ବର ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି ଓ ବେଆଇନ କାରବାରକୁ ନେଇ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ବିଜେପି ସାଂସଦମାନେ ଲୋକସଭାରେ ନିୟମ 377 ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବାରମ୍ବାର ଉଠାଇ ଖଣି ମାଫିଆମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ରାଜନୈତିକ ଉଚ୍ଚବର୍ଗଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ CBI ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ନିଜର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ପାଇଁ ଓରିସେଡ୍ ଆଇନ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆଇନ ବଳରେ ସେମାନେ ଖଣି ମାଲିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେସ୍ ଲଗେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ଓରିସେଡ୍ ଆଇନକୁ ବୈଧ କରିଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଏଥିରୁ ସେସ୍ ଲଗାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଆଇନ ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପାସ୍ ହୋଇଛି, ସେଥିରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଯେ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖଣି ମାଲିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଟିକସ ବସେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଖଣି ମାଲିକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ରୟାଲଟି ଆଦାୟ ହେବ, ସେଥିରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ 98% ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ
राज्य सरकार माने सेथिरु 90 भाग पाइबे बोली एबे आईन रे प्रावधान अछि। तेबे आजिर एही समग्र परिस्थिति रे प्रश्न उठुछि, कौन केंद्रर नूतन खनि संशोधन बिल ओडिशा को प्रकृत रे दुर्बल करिवो ना पूर्वर 24 वर्षर शासन रे होइतिबा लक्ष लक्ष कोटी टंकार खनि दुर्नीतिर प्रश्नरू ध्यान हटाइबा पई यह एक राजनीतिक बयानबाजी। ओडिशार युवपीढ़ी आमर जेन जेड समाज एवं साधारण जनता आज सब किछि देखुछन। माटीर स्वार्थ, राज्यर राजस्व एवं युवक मानक भविष्य कौन सी गोटे राजनैतिक दलर एकचाटिया का अधिकार रे रहिबा उचित नुहे। यह समस्त ओडिशावासी आपण मतरे खनि नीति एवं राज्यर विकास को नहीं नवीन पट्टनायक अभियोग अधिक यथार्थ ना वर्तमानर सरकार द्वारा उठा जाउथिबा दुर्नीति और तदंतर प्रश्न गुड़िक गुरुत्वपूर्ण। आपण मतामत कमेंट बॉक्स में निश्चय जनातु। वीडियोटी भल लगी लाइक करंतु, बंधु मान सहित अधिक अधिक शेयर करंतु। आम चैनल पूर्व पक्ष को सब्सक्राइब करने भूलंतु ना। आउ गोटे कथा, आपण माने बहु संख्यार आम चैनल को देखुछंती सत किंतु सब्सक्राइब करने भूली जाउछ। तेणु अनुरोध करुछि आम चैनल पूर्व पक्ष को सब्सक्राइब करी आम पूरा टीम रो मनोबल को बढ़ांतु। फेसबुक रे आम सहित मध्य जोड़ी हुवंतु। एट शेष करुछि आज पॉलिटिकल भागवत। पुणी देखा आगामी अध्याय। रहुछि नमस्कार।